हाथ वाले का स्वाद ज़रा बहुत होता है। लाल मिर्चें मैंने डाल दी। ये है अब बेसन पकोड़े में बना रही हूँ। वहाँ से जाना आप खरगोश। हॉस्पिटल इधर है और चिड़ियाघर तेरा उधर साइड पर है। जो चीजें मैं दूँ तो वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। ये अभी बन रही है चाय। सुबह का क्या 12:30 से ऊपर हो रहे और जो है ना अभी देर से उठे तो ये नाश्ता बन रहा है। और आज अम्मी बना रही है कड़ी। दही कितना है? आधा किलो दही है और आधा किलो बेसन है कि 1 किलो? आधा किलो बेसन है। अब इसमें से जो इस्तेमाल होगा वो कर लेंगे। और ये है हरी मिर्ची और धनिया।
कड़ी में छन्नी वाले उसके डालो आगे छन्नी ना वाटो बस अगर बजे होती गिरी सो ज्यादा है उच्चते का आराम से रिवे मा जा से गर्दै तपाईँ सिन्तै गर्दै
हाफिज, जा रही हूँ मैं बेटी के घर से। अल्लाह हाफिज़। आप